अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या इस साल पहली दफ़ा एडमिशन लेने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि 2026 के एडमिशन कब से शुरू हो चुके हैं। फ्रेश यानी कि जो तलबा अभी एडमिशन लेना चाहते हैं या जो पहले से ही स्टूडेंट हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है, FER1 और FER2 क्या होता है, इन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, और अगर आपने टाइम पर एडमिशन सबमिट ना किया तो बहुत नुकसान हो सकता है, आपका एडमिशन रह सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है जिनसे बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है कि अप्लाई किस तरह करनी है और किस तरह से यहाँ पर एडमिशन लेना है, जिसकी वजह से एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ही आपका एडमिशन रुक जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन्स की। एडमिशन ऑफिशियली शुरू कर दिए हैं। अगर आप पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपके एडमिशन की लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 है। 10 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। यानी अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराएं और फी टाइम पर डिपॉजिट करा लें, ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी भी चीज़ का कोई इशू ना हो। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट को ही देख सकते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। एडमिशन की लास्ट डेट, फी शेड्यूल, क्लासेस, बुक्स वगैरह आपको सारी डिटेल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी अप्लाई करनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने यहाँ पर पुट करने हैं। क्योंकि लास्ट डेट 10 अगस्त है तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि जितना जल्दी हो सके एडमिशन कंप्लीट करा लें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो पहले से ही अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले चुके हैं और स्टडी कर रहे हैं। अगर आप पहले ही AIOU में रजिस्टर हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लास्ट डेट जो बताई गई है वो है 24 अगस्त यानी 24 अगस्त। फ्रेश स्टूडेंट के लिए जो डेट है वो है 10 अगस्त और जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उनके लिए है 24 अगस्त 2026। जो पहले से ही स्टूडेंट हैं उनको अपना पोर्टल ओपन करना चाहिए और पोर्टल ओपन करने के बाद वहाँ पर जिन कोर्सेज में वो इनरोल करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें, उनकी फीस सबमिट करवा दें ताकि आपका एडमिशन डेट से पहले हो जाए। क्योंकि डेट के बाद एडमिशन में लेट फी अप्लाई की जाती है, उसके अलावा आपको कोई इशू का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप एडमिशन डिले करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो ये है कि FER1 और FER2 क्या है। FER1 क्या होता है और FER2 क्या होता है, इनका क्या मतलब है, चलें हम अब इस पर बात करते हैं। अगर आपका रिजल्ट FER1 या FER2 लिखा हुआ शो होता है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिनके रिजल्ट पर ये लिखा हुआ आता है ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है। बाकी भी ये सुन लें ताकि उनको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। आपको अपने कोर्सेज का एडमिशन 14 जुलाई 2026 तक लाजमी सबमिट कराना होगा। ये डेट मिस करना आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब सवाल ये है कि FER स्टूडेंट को इतनी जल्दी एडमिशन क्यों भेजना चाहिए। सबसे पहले रीज़न ये है कि FER कोर्सेज की फ़ी नॉर्मल कोर्सेज के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, यानी आपको दोबारा फुल कोर्स फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। इससे आपके पैसे भी बच सकते हैं। FER में जैसे ही आप अप्लाई करेंगे देखेंगे यहाँ पर ये नॉर्मल कोर्सेज की बदौलत यहाँ पर फ़ी बहुत कम होती है, और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये होता है कि जो आपने असाइनमेंट पहले जमा करवाई थी वो आपको दोबारा नहीं करवानी पड़ती, क्योंकि असाइनमेंट जो एक बार जमा हो जाती है बस उन्हीं को ही फॉलो किया जाता है। आपको ये मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा कि दोबारा आपको असाइनमेंट लिखनी पड़ेगी।
اگر آپ نے پہلے ہی اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرا کے جمع کرا دی ہے تو یونیورسٹی دوبارہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ آپ اسائنمنٹ دوبارہ لکھیں۔ یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی اسائنمنٹ کو دو بار لکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور کئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے ایک بار اپنی اسائنمنٹس جمع کرا دی ہیں تو آپ کو دوبارہ جمع نہیں کروانا پڑے گا۔ اور جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئزز اور ورکشاپس بھی دوبارہ اٹینڈ نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ یونی کی طرف سے یہ آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے کہ جب آپ نے ایک بار اسائنمنٹ اور کوئزز وغیرہ دے دی ہیں تو آپ کو دوبارہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، نہ ہی اس طرح آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ اس کو جلدی کیوں اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ 14 جولائی 2026 تک FER کورسز کا ایڈمیشن سبمٹ کر دیتے ہیں تو 1 ستمبر کو شروع ہونے والے ایگزام کی رول نمبر سلپ میں وہ کورسز آٹومیٹک ہی انکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ان پر کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ آٹو انکلوڈ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اسی ایگزامینیشن میں سیشن میں پیپر دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ٹائم پر ایڈمیشن سبمٹ نہیں کرایا تو ممکن ہے کہ آپ کا ایگزام ڈیلے ہو جائے اور آپ کو نیکسٹ سیمسٹر کا انتظار کرنا پڑے، جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو بالکل ہی اگنور نہیں کرنا چاہیے اور جلد ہی اپنی فی پے کرنی چاہیے اور ایڈمیشن لینا چاہیے۔ فریش اسٹوڈنٹ ہیں تو ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ 10 اگست ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں AIOU کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تو لاسٹ ڈیٹ 24 اگست 2026 ہے، اور اگر آپ کے رزلٹ میں FER1 اور FER2 آیا ہے تو آپ کو اپنے کورسز کے ایڈمیشن 14 جولائی 2026 تک سبمٹ کرانا بہت ضروری ہے۔ دوستو، ہر سیمسٹر بہت سے اسٹوڈنٹ صرف اس لیے پرابلم فیس کرتے ہیں کیونکہ وہ لاسٹ ڈیٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ بعد میں ویب سائٹ ایشو، پیمنٹ ایشو یا ڈاکومنٹس کی کمی کی وجہ سے ان کے ایڈمیشن کمپلیٹ نہیں ہوتے، کیونکہ آخر میں جا کر ویب سائٹ کا سرور بھی ڈاؤن ہوتا ہے، پیمنٹ کا ایشو بن سکتا ہے، یا آپ کے ڈاکومنٹس میں کسی ایک ڈاکومنٹ کی کمی کی وجہ سے آپ کی اپلائی رہ سکتی ہے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آج ہی اپنا ایڈمیشن پروسیس کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ آنے والی پرابلم یعنی ایشو سے، ٹینشن وغیرہ سے بچ جائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کی مدد ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی لائف چینج ہو سکتی ہے، یعنی کسی کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ AIOU کی آنے والی اپڈیٹس، AIOU کسی بھی جاب کے ریلیٹڈ، لون اپلائی یا کسی بھی چیز کے لیے اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔